Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда на новом. Салом арз мекунам ба кулли шунавандагони мо ва барои онҳое ки айни зон моро тамошо карда истоданд ва гӯш карда истоданд. Номан ҳасаби ман Муборриз Осмонов, ин аст барномаи Муҳити зинда ва имрӯз дар меҳмонии мо сарояндаи шинохта, сарояндаи шӯҳратёр ки бо тарзу усуби хосаи худ, бо таронаҳое ки асосан дар жанри мавригӣ, бухороӣ, самарқандӣ, таронаҳои махсуси тоҷикӣ ҳастанд. Алишер Ибодуллоев, қарсакҳои шумо. мо бисёр шод ҳастем ки Алишер имрӯз моро ҳамроҳӣ карданд ва қайд карданд ба маврид аст ки ҳамкори кулли барномаи Муҳити зинда ин аст ширкати мобилии Тисел. Ман як савол дорам барои нафароне ки айнзон моро гӯш карда истоданд ва ҳамзамон тамошо карда истоданд. Шумо мусиқиро одатан дар кадом замима гӯш мекунед? Шахсан ман бошад дар замимаи махсус гӯш мекунам ки инам бошад, дӯстони азиз, замимаи Тисел Music мебошад ки дар ин ҷо 15 миллион мусиқиҳои гуногун, ҳам мусиқии тоҷикӣ, ҳам мусиқии хориҷӣ ва аз ҳама хубтараш он аст ки ҳам дар режими онлайн ва офлайн гӯш карда мешавад. Ҳатто дар ин ҷо радиоҳоро ба пуррагӣ гӯш кардан мумкин аст. ҳатман дар Play Market ва App Store ба телефони худ боркашӣ кунед ин замимаро ки ном дорад Тисел Music. акнун тавозуни Тиселро аз ҳудуди Русия пурра кардан мумкин аст. барои анҷом додани пардохт зарур аст ки замимаи Сбербанк онлайнро насб намоед. таи чанд сония пардохт интиқол дода мешавад. Тисел ва Сбербанк ин хидматрасониро бидуни ҳеҷ гуна комиссия пешниҳод месозанд. 0%. ғамхорӣ дар ҳаққи наздикон ва пайвандон, сарфи назар аз масофа. Алишер, мо бисёр шод ҳастем ки шумо моро ҳамроҳӣ кардед. вақте ки мо номи шумо, таронаҳои шуморо мешунавем, аллакай хушҳол мешавем ки доимо шодӣ аст, доимо хушҳолӣ аст, доимо хушнудӣ аст. ман сарвал мехостам ки як саломи махсуси худро барои шунавандагони мо мерасондед. Марамат. салому алайкум ҳамдиёрони азиз, салому дуруд ба тамоми кулли мардуми радиои нав. ташаккури зиёд мегӯям. имрӯз барои мо мегуфтед ки чанд нафар мусиқачӣ ҳастанд ва кадоме аз онҳо дар кадом асбобҳоро менавозанд? Кадом асбобҳоро менавозанд? Маромад. дар ансамбли мо ҳамагӣ 6 нафар навозанда аст. Орипов Солиҷон дар асбоби скрипка яъне ғиҷак, Орипов Собирҷон бародари он кас синтезатор навоз ҳастанд ва бародари азизи мо Миралӣ синтезаторчии дуюми мо ҳастанд ва барабаннавози мо Эмомалӣ ва дар доира бошад акаи Фатулло ва дар боз доираи зарбнавози дигари мо акаи Шавкатҷон мебошанд ва дар сабти овоз бошад акаи Толиб. Умуман 7 нафар қарор дорад. Қарсакҳои шумо. дастаи мусиқачиёни воқеан калон ва пеш аз ҳама ман бори аввал мебинам ки ҳамагон либоси яхела пӯшидед, омодагии хуб дидед ва дастаи мусиқачиёни шумо хеле калон аст. ман фикр мекунам ки то ҳол чунин дастаи мусиқачиёни калон дар барномаи Муҳити зинда ҳунарнамоӣ накарда буданд. ин бори аввал аст. ман сипоси бепоён мегӯям барои шумо ки омодагии ҷиддӣ дидед. якум тарона кадом тарона мешавад Алишер? якум тарона таронаи Ёраб аз ғазали устод Бадирдини Ҳилолӣ, оҳанги шахсан худа мебошад. пешкаши мухлисони азиз мегардад. беҳтарин биёед якҷоя гӯш мекунем барномаи Муҳити зинда. моро ҳамроҳӣ кунед тариқи мавҷи 95.5 FM. Алишер Ибодуллоев меҳмони махсуси мо. рафтем. یارم غم بمیری جانا با کی گویم جانا از غم آسود غم جانا با کی گویم یارم غم بمیری جانا با کی گویم جانا از غم آسود غم جانا با کی گویم گویم طبیبا که بگو درد خودم
گویم طبیبان که بگو دردی خودم درده که مرا ساخت پنهان با کی گویم درده که مرا ساخت پنهان با کی گویم جانا تو کجایی زی حالم به خبری جانا تو کجایی زی حالم به خبری اینها چی حال است پریشان و کی گویم اینها چی حال است پریشان و کی گویم یارم غم بینه ری جانا با کی گویم جان از همه آسوز غم جانا با کی گویم یارم غم بینه ری جانا با کی گویم جان از غم آسوز غم جانا با کی گویم جان از غم آسوز غم جانا با کی گویم سلامت باشید. ҳасан мегӯям бисёр иҷроиши хуб, бисёр иҷроиши олӣ. Сипосбепоян мегӯем барои Алишери Бодлоев ва дастаи мусиқачиёни ин нафар. Алишер, то ҷое ки ман медонам, шумо зиёда аз 15 сол мешавад ки ҳамчун сароянда фаъолият мекунед. барои ман шавқовар аст ки ҳаст дар оилаи шумо нафаре ки бо санъат машғул бошад, эҷодкор бошад? рости гап дар оилаи мо ҳеҷ ки нест. фақат тағои ман дар шаҳри хуҷанд зарбнавоз ҳастам. тамом боқимонда ҳеҷ ки нест. ман пас аз мо фарзандон мешаванд дигар. чӣ гуна ин шавқ пайдо шудааст ва шумо? рости гап ин шавқ ҳамун давраи мактабӣ буд. ман пеш аввали чизе ки ман машқ кардам рости гап доиранавозӣ буд. баъд доиранавозӣ, ударникнавозӣ ва пас аз он душе пеш домпионер буд. агар даёд дошта бошен давраи шӯравӣ неви мақсад камтар пештар вақтҳо дар ҳамун ҷо мерафтем машқ мекардем. баъд ососа аз ҳамин зарбнавозӣ ба ҳофизӣ гузаштем. ҳамин чиз дар дили мо ҷой гирифт. беҳтарин. барои чи бисёри вақт шумо худатонам кӯшиш мекунед ки вақте ки умуман дар бораи шумо ягон сухан равад, онро доимо ҳаракат кунед ки ягон намуд пайваст кунед бо туй. барои чӣ? намедонам, акум рости гап бисёртар ҳофизои ҳамин туёна ҳастем. барои дигар ягон гап ки шавад дигар ҳам дар туй туғри мекунем мера. беҳтарин, беҳтарин. ман ташаккур мегӯям барои самимият, барои самимияти хоса. ва ман агар аҳамиятиам, шумо сарояндае ҳастед ки аз худи шаҳри хуҷанд мебошед, асосан зодгоҳатон. аммо имрӯзҳо таронаҳоям иҷро мекунед ки масалан пайвастагӣ дорад бо услуби хатлонӣ, таронаҳои хатлонӣ. ҳаст ягон жанре ки шумо натавонед иҷро кардан? якум кӯшиш мекунем. агар жанри репу дигар жанрҳои ҷаза натонем, дигар жанрҳое ки дар Тоҷикистон қарор дорад, кӯшиш мекунем ки аз уҳдаш бароем. фаҳмом. умуман рӯзи шумо чӣ гуна оғоз мешавад, Алишер, ва рӯзи худро чӣ гуна, умуман як рӯзи кориятонро барои мо мегуфтед ки аз чӣ иборат аст? рӯзи кории мо ҳамин саҳар мехезем, кӯдакои садик мебарем, мемонем, баъд дигар қафои ҳамин даводави зиндагӣ бо ҳамроҳи навозандон мешинем, машқ мекунем аз қафои ҳамин сурудои нав ки мақсад боз тамрин кунем. дигар ина боз
ташаккури зиёд мекунам барои шумо. Таронаи навбатӣ кадом тарона мешавад? таронаи навбатиро сегаби мубориз ҳамин тарона бисёр ба шумо маъқул аст. Хуш. суруди гули лола беҳтарин суруд. шеъри халқӣ мебошад ва имрӯз мо ҳамин сурудро иҷро мекунем. биёед якҷо гӯш мекунем таронаи гули лола ё ки чаманзор пургулу булбул. бале. рафтем муҳити зинда Алишер Ибодуллоев. چمنزار گل گل و بلبل لاله لاله گلی لاله چمنزار گل گل و بلبل لاله لاله گلی لاله آنقدر آنایی توی لاله لاله گلی لاله قامت دل جوی توی لاله لاله گلی لاله دردت به جانم زد کیه لالا لالا گلی لالا مثل گلی مستقیمه لالا لالا گلی لالا چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا رفتم منو رفتم منه لالا لالا گلی لالا چادر زده ششتم منه لالا لالا گلی لالا یاری خود را نیافته یه لالا لالا گلی لالا خود را زده کشتم منه لالا لالا گلی لالا چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا آنقدر آنایی توی لالا لالا گلی لالا قامت دل جوی توی لالا لالا گلی لالا دردت به جانم زد کیه لالا لالا گلی لالا مثل گلی مستقیمه لالا لالا گلی لالا چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا ای چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا ای چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا گلی لالا ای چمنزار پر گل و بلبل لالا لالا بهترین من احسان میگم برای Алишер Ибодуллоев واقعا اجرایش خوب بود این ترانه است که این ترانه خلقی است بله ترانه خلقی اساسا همین رویه من عموما ستیل اکو بخشش به زبان روسی گیریم ستیل خلقی میباشد ماورگی بسیارتر من فقط به چیزهای خلقی کوشش میکنم که از نو اون ژانری که شما ترانه اجرا میکنید پیوستگی دارد با ژانری ماورگی بله بله از این سرودی نوبتی که میخونیم ماورگی است بله میتونید برای ما گفته که تو زمانی سراینده شدن اگر ما همیتیم شما یک زمان هم باعث موسیقیچی هم کار کرده اید بله بله میتونید کمتر نکنید برای ما در کنسرواتوری ملی و شعبه رژیسوری ثبت آواز در اونجا میخوندیم و پس از اون کار هم کردیم و حیث موسیقی با همراه جانبک مرادوف 7 سال همکاری داشتیم و سوسه بر روش کار خودمون سر کردیم انسامبل جمع کردیم
امروزها در خدمت خلق میباشیم. айни замон бо ҷонибек муродов чӣ гуна муносибат доред шумо? مناسبت خوب داریم، رفت و آمد داریم همه طرفه. вақте ки бори аввал шумо ба чунин хулоса омадед ки шумо бояд гурӯҳи худро ташкил кунед, мусиқачиён, душвор набуд ин чиз яку якбора гузаштан ба фаъолияти яккаи пурраи сарояндагӣ? راستیگه مشکل بود، لیکن مشکلی برای من کمی هم آسانیش هم بود که سالی جان، صابر جان یعنی سینتیزاتور نواز با همراه اسکریپچ در کالج صنعتی ولایت سوخت یک جای میخوندیم، باز کنسرواتوری میخوندیم، هم کورس بدیم، آسان بود. همراه همیا که مقصد سر کردیم، در اول همیا دستگیری کردم، بعد اساسا بعد دیگر نوازنده آمدن اینجا اکای فتولو، بعد به همین خیلی جمع شدیم و امروز یک انسامبل با پورگی سراول вақте ки ансамбли шумо умуман ташкил шуда буд, чанд нафар мусиқачӣ буданд? سراول 2 نفر موسیقیچی بود، 1 نفر من، 3 نفری ما اول سر کرده هستیم. шумо яъне ки ин гурӯҳи шумо аз аввал шумо якҷо ҳастед? بله بله از اول یک مهلتی هم 15 سال، اگر از دوره لینا بود گیریم 20 سال میشه ما یک جاییم هر سه ما. беҳтаре. умуман Алишер Бодулоев шунавандагони азиз мо нафаре ҳастанд ки доимо самимӣ ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки фақат росташро гӯянд. ташаккур. таронаи навбати кадом тарона мешавад Алишер? ترانه نوبت ترانه ماورگی. гӯш мекунем. таронаи ماورگی با همراهی پوپوری با سرود انور انور یک جای کردیم. یعنی ин таронаи машҳури Алишери Бодулоев бо номи Анор Анор мебошад. рафтем гӯш мекунем мавригӣ дар иҷрои Алишер Ибодулоев. هی بیای شوخی نازنین جهان بر جهان زنم، چو آسمان و این زمین زی غصه ها فیغان زنم دام کجا کن نازکان ای گل، کجا کن نازکان ای گل، حداد از گل اشارت میکنم منه، کجا کن نازکان ای گل، لباد از گل سخارت میکنم منه، کجا کن نازکان ای گل، تو که با من سری کاری نداریه، کجا کن نازکان ای گل، چرا هر نصف شب آیی بخوابمه، کجا کن نازکان ای گل، 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 کجا کن نازکان ای گل. انار انار اناره چشمکی دلبر خماره، انار انار اناره چشمکی دلبر خماره، دلت مبور به یاره زلفان کجش قطاره، دلت مبور به یاره زلفان کجش قطاره. انار انار اناره، انار انار اناره چشمکی دلبر خماره، اینا زکات کردم انار انار اناره، انار انار اناره چشمکی دلبر خماره، انار انار اناره چشمکی دلبر خماره، انار انار اناره چشمکی دلبر خماره، دلت مبور به یاره زلفان کجش قطاره، دلت مبور به یاره زلفان کجش قطاره. انار انار
ابری که دوم بیمانش انار انار اناره انار انار اناره چشمکی دلبر خماره اینا زکان کردم انار انار اناره انار اناره چشمکی دلبر خماره انار انار اناره چشمکی دلبر خماره انار انار اناره چشمکی دلبر خماره دلت مبورده یاره زلفان کجش خطاره دلت مبورده یاره زلفان کجش خطاره انار انار اناره چشمکی دلبر خماره انار انار اناره چشمکی دلبر خماره دلت مبورده یاره زلفان کجش خطاره دلت مبورده یاره زلفان کجش خطاره سلامت باش аҳсан аҳсан алишери бодулоев бо овози зинда дар радиои нав қайд кардам ба мерид аст ки ҳамкори кулли барномаи муҳити зинда ин аст ширкати мобилии тисел худи ҳозир дар телефони худ хо iOS бошад хо ин ки Android ворид шавед ба Play Market ё ин ки App Store ва боркашӣ кунед замимаи махсус барои дӯстдорони мусиқӣ ки ном дорад Tisel Music. акнун тавозуни тиселро аз ҳудуди русия пурра кардан мумкин аст. барои анҷом додани пардохт зарур аст ки замимаи Сбербанк онлайнро насб намоед. таи чанд сония пардохт интиқол дода мешавад. тисел ва Сбербанк ин хидматрасониро бидуни ҳеҷ гуна комиссия пешниҳод месозанд. 0%. ғамхорӣ дар ҳаққи наздикон ва пайвандон. сарфи назар аз масофа. мо давом медиҳем ва имрӯз меҳмони мо Алишери Бодулоев ҳастанд. мавҷи мо 95.5 FM Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ҳамзамон Хорух. моро гӯш карда истодан нафароне ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд худи ҳозир ворид шавед ба сомонаи мо www.newradio.tg ва моро онлайн дар тамоми дунё гӯш кунед ва пайгирӣ намоед. Алишер, як саволи воқеан ҳам шавқовар аст. буд нафаре ё то ҳол ҳам ҳаст нафаре ки шумо эҷодиёти ин нафарро бисёр дӯст медоред ва кӯшиш мекунед ки то як андоза он таронаҳое ки шумо интишор мекунед ба таронаҳои он нафар монанд бошад? бале бале ман рости гап аз аввал яъне сарояндаи дӯстдоштаи ман аз аввал устод Мардон Мавлонов буданд. рости гап барои ҳамин равияи ман бар ҳамун то ҳозира гирем кӯшиш мекунем ки монанд бошад. бале метавонед ягон порча аз устод Мардон Мавлонов тарона иҷро кунед? در شهری سمرقند امشب بیگاه مراد است مگر امشب در شهری سمرقند امشب بیگاه مراد است مگر امشب мо фикр кардем ки қариб ки тӯй оғоз шуд вале ансамбли мо ҳама тайёр. беҳтари ман ҳайронам ҳамагон чунон омода ҳастанд ки ҳамин шумо сар кардед аллакай ҳамагон омода. бисёр хуб, ман ташаккур мегӯям. таронаи чорум дар имрӯза барнома кадом тарона мешавад Алишер? рости гап таронаи чорум таронаи Моли Бухорӣ, шеъри шоир Орзу Исоев, оҳанги Шавкатҷон Нурматов ки бародари мо дар шаҳри Ӯзбекистон бисёр оҳангсози машҳурам ҳаст ва ин клипи инро мо соли гузашта як сол пеш дар шаҳри Бухоро сабт карда будем, пешкаши мухлисон карда будем ва имрӯз ҳаминро махсус боз барои шунавандаи азиз ба таври зинда пешкаш мекунем. ташаккури зиёд. ин таронае аст ки ҳамагон гӯш кардан дар бисёр телевизионҳои ҳам Тоҷикистон ҳам телевизионҳои хориҷ ин таронаро намоиш доданд. телевизионҳои хориҷаш бо дастгирии шумо буд. ишам гуфтанд якор ҳазор аҳмад. ташаккури зиёд. ин тарона аст ки хит аст ва худи ҳозир мо бори аввал инро ба таври зинда дар радиои нав якҷоя гӯш хоҳем кард. рафтем Моли Бухорӣ ба таври зинда дар барномаи муҳити зинда. Алишери Бодулоев, радиои нав. کم کمک یارم بیا تو بدی دارم عاشقی زارم مده تو آزارم چادری سبزی یارم حالی بخاری رنگی لبانی یارم سرخی اناری ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دل
یواش یواش از آنی من شبی کاش یواش یواش دل برکی قلم کاش یواش یواش دایم کناری من باش یواش یواش نفس نفس ترانم میخوانم عاشقانم برای تو بیارم اناری دانه دانه ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی یواش یواش از آنی من شبی کاش یواش یواش دل برکی قلم کاش یواش یواش دایم کناری من باش یواش یواش نفس نفس ترانم میخوانم عاشقانم برای تو بیارم اناری دانه دانه ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی ناز نکن نازی با دل نوازی بردی دلم آخی با ناز و بازی браво саломат бошед. браво аҳсан мо сипос бе поён мегӯем барои алишер биёед як бор дигар ҳама як ҷой қарсак занед ташаккури зиёд ба акаи фатҳулло низ яке аз мусиқачиёни машҳури кишвари мо умуман имрӯз нафароне ҷамъ шуданд ки воқеан мусиқачиёни соҳиб касб ҳастанд сипос мебарем барои шумо ин энергетикаи махсус ин нерӯе ки шумо ҳозир дода истодед ман ва шунавандагон тамошобинони мо фикр мекунам ки айни замон ҳаловат бурда истодаанд ҳамагон ташаккури зиёд мегӯям алишер то ҷое ки ман медонам шумо таи чанд соли наздик аст ки консерти якаи худро баргузор накарда истодед сабаб дар чӣ бошад ростига мубориз ани сабаб ҷош омаду ман гап мезанам ман мехоҳам ки консерти зинда тиям ба ман бисёр маъқул аст ки бигзор ҳамроҳи як доира бошад бигзор ё ҳамроҳи як навозанда ё бигзор ҳамроҳи як тору рубоб бошад зинда хонам барои ман рости гап консерт додан ба ман бисёр мушкил нест лекин ман мехоҳам ки имрӯз ман дастаи ҳунарӣ ҷамъ кардам имрӯз мо масалан барои шумо 5 суруд иҷро мекунем ман мехоҳам ки мо 1 сол ё ки 10 моҳ шинем машқ кунем як консерти зинда барои мухлисон тем ки мақсад шунаванда ё мухлис биёяд я ҳаловат барад зинда албатта дигар чиз аст ман рости гап бисёртар аз фонограмма хондан метарсам барои мин намехонам барои консертам додан метарсам рости гап бахшиш акумара чӣ хел қабул кунед не бисёр хуб як қарсаки баланд ҳала ин гапи дигар аст беҳтарин ман сипос мепоён мегӯям барои ҳар яки шумо ин аст барномаи муҳити зинда алишери бодуллоев бо мо ҳастанд кай консертро интизор шавем консерт моҳи сентябр моҳи сентябр бале моҳи сентябр мо интизор мешавем консерти якаи алишери бодуллоевро ба таври зинда ба таври боз зинда бисёр хуб таронаи охирон дар имрӯза барномаи мо кадом тарона мешавад алишер рости гап домод зидар дарояд нозанин таронаи тӯёна мебошад бигзор ба хонадони ҳар як шавён тӯй шава хурсандӣ шава мо ҳамроҳи мубориз усмонов равем ҳам ҳофизӣ кунем ҳам барандагӣ кунем мубориз усмонов ҳам ҳози ҳофизия сар карда бо якҷоя ҳам сароем дар хизмати шумо бошем ва боз ногуфта намонад ки барои ин барномаи мо бисёр заҳматҳои мо ба мо ёрдам карданд акай ҷамшед абдуллоев акай толиб сандалов ва бародари мо боз диловар ки онҳо паси парда ҳастанд ва имрӯз барои техникӣ барои чизҳои мо ёрдам карданд мо миннатдори расондани ҳастем
و سرودی آخرین ما سرودی نازنین، این هم سرودی خلق می باشد برای تمامی مردم عزیز و بر رادیوی نو من بسیار رحمت گفتنی هستم که چنین برنامه ها رو بسیارتر هم کنیم. تشکر. باید 6 ماه پس بیاین یک اچات سپورن در اینجا چیکار کرده ایستادن. چیکار باید زنده خوانده میتونه دیگه. سپاس میگم برای علیشیر بودلوف. من تشکر میگم برای موسیقیشونشون، برای شما که امروز وقت جدا کردید، ما رو همراهی کردید. ما بسیار شاد بودیم و این بسیار خوب است که زنده سرایدن موسیقی زنده یک مقام مخصوصی خود رو ما بین شنوندگان پیدا کرده ایستاده است و امروز شما چون یک صنعتکار مشهور بار دیگر اثبات نمودید که برای شما زنده سرایدن این یک چیز مقرری است و خلاص و این رو باید نابسته از اونه که صنعتکار مشهور است یا اینکه نه توی میرود یا اینکه نه باید که حتما حداقل ترانه های خود رو به طور زنده سرایده تواند. تشکر میگم خرسکایش برای علیشیر بودلوف و چون ما در آغاز برنامه درباره توی حرف زدیم اکنون با ترانه آخران که این ترانه پیوستگی دارد با توی رفتیم ترانه علیشیر بودلوف با نام نازنین. دامادی در آید نازنین، عروس پشواز برآید نازنین، با دسته گلی تر نازنین، او را تبریک نماید هی نازنین. دامادی در آید نازنین، عروس پشواز برآید نازنین، با دسته گلی تر نازنین، او را تبریک نماید نازنین. دامادی در آید نازنین، عروس پشواز برآید نازنین، با دسته گلی تر نازنین، او را تبریک نماید نازنین. Hayla
داد کردم من داد کردم قدو داد کردم تو یاره که من باشی ای لاله نازکاتی کردم ای لاله تو یاره که من باشی ای لاله نازکاتی کردم ای لاله ташаккури зиёд мегӯем таронаҳои халқии тоҷикӣ дар иҷрои Алишери Бодуллоев ва дастаи мусиқачиёни ин нафар. Бори дигар қарсакҳои шумо. ташаккури зиёд. ин буд барномаи Муҳити Зинда. номали саб ман Муборис Усмонов ва мехӯрем ҳафтаи оянда боз ҳам дар барномаҳои дигар. гӯш кунед бисёртар ва танҳо мусиқии зиндаро. хайр. Новое радио.